बाद हाबंनि सिमित चिंगे हास्ते हाबं जेसेक फनो थांग फाइनि गाहाम सेब साबुरनानि बागै चाइतक दि आसंनो जुदा जुदा 2 नम्बर नि सिमित चिंगे 14 नम्बर इ कुचुक बेरमनि माइचाव आसुकजाक अफिसार रंनो सय सय लामाव तुबि माया साक हास्तेनि कपाल हामना करै हास्ते लोकरंनि तंग हालक हामना करै अ कक रक साजमा फेर ओंखा तेलेमरा बखाकसे बे खबजाक 47 माइल नेशनल हाईवे स्नामथानि ताबक बाइजाक तेरेजांग मतयै नेशनल हाईवे स्नामथानि वो 200 करोड़ रांनि प्रोजेक्ट स्नामजांमनि बारजा रजा खा फातार हास्तिनि कंपनी निति साइ कंस्ट्रक्शन न सालकिसा लामानि सामुं उंमा लगलगिनो जुदा जुदा लामतै सामुनि क्वालिटी तै कक्सल चमुं कासाकातै जुदा जुदा कक्तमातै तै सोशल मीडिया तै कक्तमाबो फुनुक जाखा फियाबा 2 नम्बर सामुं न हुजानि बागै चेरनानि जरावो बारजा मानजाक पीडब्ल्यूडी तांबिदिकनि एनएस डिविजन चीफ इंजीनियर अमित दास ते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंजन कुमार दास 14 नम्बर सामुंनो सर्टिफिकेट रिरिखा आबुनि यागुलो जे इंग तंग अंगै पैखा लामानि सामुं पाइमानि यागुलो बिशाकायासनि सकांनो लामा बायना तेरना चेंखा सजरसमाल आमचनि लाहार कतर ताबुक अब हाइके बाइजाक तेरजाक थांला सुख्राय थगलिया मुथागै मा तनजाखा मुथागै तनजामा बाय त्रिपुरा हानि थांला सुतै रां थं हामिया अंगै थांगा अपाति मुंकक्तमा आवाय अंमानि यागुलो तेलेमुरा बखाकसे तांफां पुलिस तांफां ते जुदा जुदा हापां नाकल फांनि बखाकतै कक जाखा ताबुक जरातै नेशनल हाईवे लामा मुथागजागै तंग्रानाय लामा स्नाम थानिवो अबहाय 2 नम्बर 14 नम्बर नि जारै थां फाइ लामा मुथागजागनो आबो वानसगफेर माया हासे हानि लुकरो ताबुसुक जरावो लामा स्नामजाया खुन बुफुरबा स्नामजांनो वानालाजा फियाबा बुफुरो लामा स्नामना चेंनो बुफुरबा तैसा थां फाइ चें फिरुनो सुमुं आसाजाक तंखसं लुकरोनि खावो मुंगेकामी अंतर्गत महादेव मंदिर जे आछे 47 माइल आमरा कई एखाने देखतेছি বিরাট অংশ একটা নিয়ে এসে ভূমিধস পড়ছে ক্রমাগত যে বর্ষণ এই বর্ষণের ফলে আজকে এই ভূমিধস এবং আমরা মানে কল্পনায় আসলো যে এত মারাত্মক হইব আমি যে বাস্তবে আয়া দেখলাম আমরা বিগত সময়ে কিছু ফটোতে পাইছি বা কিছু ভিডিওতে পাইছি কিন্তু ওখানে মানে বাস্তবে আয়া দেখলাম প্রেক্ষাপটে যে অবস্থা মানে এটা তো সাংঘাতিক অবস্থা হয়ে গেছে পাহাড় কি পাহাড় এবং উপরে আপনারা দেখতে পারবেন বা আপনার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছে যে 2 দিন বা 3 দিন বা এরকম হইতো না বিরাট সময় লাগবে কারণ যে অংশ নিয়ে লামিমা গেছে এটা ফিল আপ করতে প্রচুর সময় লাগবে আর অবস্থা এখানে কাতারে কাতারে বড় বড় গাড়ি মালবাহী গাড়ি দাঁড়া দিচ্ছে তারা খাওয়া খাদ্যের অভাব খুব কষ্টের মধ্যে আছে এখন দেখতেছি তারা না পারতেছে গাড়ি ঘুরাই যাইতে মানে হাজার হাজার গাড়ি এদিকে বলুন আর এদিকে বলুন সব দিকে গাড়ি লাগানো এইদিকে চাকমাঘাট পর্যন্ত গাড়ি আছে দেখলাম আর এদিকে তো দেখলাম এখান থেকে মানে কাতারে কাতারে গাড়ি দাঁড়ানো আচ্ছা এই যে গাড়িগুলো যে ড্রাইভারগুলো আছে হ্যাঁ তারা তো আমরা খাওয়া দাওয়া করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে এ নিয়ে কোনো কিছু বিষয় দাদা আপনার বলতে পারবেন আমরা বাস্তবে আমি যেহেতু এখান থেকে আমরাও যে আধিকারিক আমি একটা ছোট কাউন্সিলর আমি আবেদন রাখবো যে সরকারের কাছে যে এরকম দেখেছি তারা তো খাওয়া খাদ্যের অভাব এবং সরকারিভাবে কীভাবে সহযোগিতা করা যায় তারা এটা চেষ্টা করবো খানা রাত্রে বাংসে এটি সকালে হই রাস্তাটা আচ্ছা কোন জায়গাটা এটা মহাদেব টিলা না তোমার মন্দিরে কোনো ক্ষতি হয়েছে না মন্দিরটা কিছু হয়েছে ভালো ওখানে কি মানে গাড়িগুলো চলাচল বদ্ধ 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 চলতে পারে না ওখানে মানে এইটা পরিষ্কার করার লাগে কেউ আইসে চিনি আসে না আইসে না কালকে বলে काम করব বলে কালকে করব না আজকে করতে না ठीक है दिक्कत ये कहाँ है हम लोग का मालूम नहीं हम लोग जा रहे हैं अगरतला भाई কোন জায়গা থেকে আইছেন हैं हम लोग पुणे से आ रहे हैं কি আনছেন ये घर का सामान है बिल्डिंग लाइन का अच्छा हाँ कब से खड़े हैं ये कल से खड़ा है क्या हुआ है इधर ये तो रोड बैठ गया इधर रोड गिर गया है
गिर गया है। हाँ हाँ এ নিয়ে কোনো কিছু আছে না আপনাদের রাস্তার বিষয় নিয়ে কোনো কিছু रास्ता विषय मालूम नहीं हम लोग का किधर से और रास्ता है नहीं है। हाँ। यही है। আপনারা খাওয়া দাওয়া खावा दावा इधर तो ऑनलाइन मिलता नहीं, जो है लेके आए उधर से वही खा रहे हैं। तो कब तक खुलेगा कुछ बताया? देखो कब तक खुलेगा तो मालूम नहीं है। कुछ बताया नहीं अभी तक। बोलता है उधर से कहीं रास्ता है, कहीं बता रहे हैं 200 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत होती है। उधर में जान है क्या है वो तो हम लोग का मालूम नहीं। आप कहाँ से आए हो? हम लोग पुणे से आ रहे हैं। पुणे से? हाँ ठीक। बम्बे महाराष्ट्र जो उधर से। ठीक, थैंक यू। Belai no kok tuma kaham. EDC Dugmali Hatiwo Manthogo Tabuk Malkhung Paina Nishe. Maruti Suzuki Arena Pallavi Motors Branch Showroom Katal Fioge Razakha Dugmali Hatiwo. Oromanthogo Maruti Suzuki Company ni Malkhung Ro. Romdi Alto K10 Espresso Wagoner Celerio Swift Desire Brezza Ertiga Eco te Baleno by Fronts. Offers eba discount botongo zero down payment by te Malkhung Kasam by exchange klaye rang kisha by no Malkhung pai manani sheb botongo 4.99 lakh nishimi 15 lakh rang morok ni Malkhung manthogo minimum 70,000 eba 1 lakh te zero down payment rakheno Malkhung Katal pai manai haike lerita tongshidi tabuk no karangdi Maruti Suzuki Arena Pallavi Motors Khumulang branch by Nikuma Maruti Suzuki Arena Pallavi Motors Private Limited TTAADC Khumulang Dugmalihati Yakhili Academy Rangnoganawa Kokdo 8132801918 Ebakhe 69098635332